Akkuma viidiyoo tana bantetti rakkoon ta'e hundi furmaata harkattu. Akkuma aamiin jettetti rabbiin siif haa qeebalu du'aa'ii ta'e hunda. Akkuma sheer gootetti khayriin ati firraa quban qabne hundi kara kee sheeraa godhamtu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala cinqii rakkoo gadda hiraar jalaa rabbi najaasi haa baasu. Ammumatti riskii barakaa qabdu. Rabbi siif kannee si haa gammachiisu. Riskii khayriin hojjettu qabeenya maallaqa guddaa tan barakaa qabu ka khayriin hojjettu karraa sadaqattu kan gartee bultii ittiin jaarrattu ka jireenya kee ittiin oofattu ka Makkaa Madiinaa ittiin ziyaarattu ka rahima kee ittiin maxxanfattu kan dhabaa nama gartee harka qalleeyyii ittiin gargaartu rabbi siif kannee si haa gammachiisu. Ilmaan diiniin si haa gammachiisu. Umrii barakaa qabdu rabbi si haa gammachiisu. Fayyaa guutuu rabbi si haa gammachiisu. Yaa ka dhukkubsattu ammuma rabbi si haa fayyisu. Yaa ka quraanii si jabaate ammuma rabbi si haa laaffisu. Rabbiin ammumatti si haa laaffisu. Ka barnoonni si jabaate rabbi ammatti si haa laaffisu. Barnootuma hunda keessattuu nama tokkoffaa ba'u rabbi si haa godhu. Nama barnoota san keessa tokkoffaa ba'ee barnoonni san isa fayyadu rabbi si haa godhu. Barnoota barakaa qabu rabbi isin haa barsiisu. Hamaa fi hamtuu rabbi isin irraa qabu. Nama hamtuu isinii yaadu ka khayrii ta'e isin hin feene rabbi isin irraa qabu. Siiriin isin arginu. Ijji budaa isin arginu. Warri falfalaan deemu, warri siiriin deemu, warrummaan gartee hamtuu adda addaatiin deemu hundaa'uu rabbi isin garsiisin. Rabbi isin irraa qabu. Warra bultii teessan facaasu. Jetteen isin jidduu deemu rabbi isin irraa qabu. Jireenya keessan keessatti bultii teessan keessatti hamtuu rabbi isin irraa qabu. Bakka deemtanitti bakka diirga akka galtanitti bakka jirtan hundattuu rabbi nageessanitti haa ta'u. Imaana bareedaan isin haa gammachiisu. Nama khaatima bareed durkate rabbi nu haa godhu. Diin kana namatti dalagu nama baratee dalagu anaaf illee rabbi nu haa godhu. Ammumatti rabbi si haa gammachiisu walumaan rabbi nu haa gammachiisu. Nama firri kee kan du'ee jiru ka islaamaa rabbiin qabrii isaanii caffee jannataa isaaniif haa godhu. Jannata irraa firdoos keessatti warra wajji gammadu rabbi walumaanuu nu haa godhu. Nama nuti jaalannu hundaa wajjin fira keenya hundaa wajjin rabbi warra jannata firdoos keessa gammadu rabbi nu haa godhu. Biyya teenyallee biyya nagaa rabbi haa godhu. Ta bilisummaa qabdu ta qabeenya qabdu biyya nagaa qabdu biyya jaalala qabdu ta tokkummaa qabdu biyya kasii rabbi nu haa godhu. Ummata gartee Filistiin Gaazaa kanallee rabbi isaaniif haa dirmatu. Rabbi isaan haa gargaaru. Ifuma biraa rabbiin isaaniif haa dirmatu. Ammumatti rabbiin isaaniif haa dirmatu. Amiin amiin. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.